शुणिवा ता परवर्ती लीला। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ्य दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। कृष्ण लीला भागवत करे वेद व्यास चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। कृष्ण लीला श्रीमद भागवतम आज वेद व्यास रचना करिसंती। कृष्णकर ज्ञान अवतार वेद व्यास, कृष्णकर शक्ति आवेश अवतार वेद व्यास। से भागवत नुहे अष्टादश पुराण रचना करिसंती। जीवंकर उद्धार पाई मायामुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। तेणु जो मायारे मुग्ध होती जो मान कृष्ण विषय स्मृति ज्ञान नहीं से करुणा पाई उद्धार पाई से मंगल पाई आज भगवान कृष्ण वेदव्यास रूप आसी अष्टादश पुराण रचना कले। से चैतन्य लीला रे से वेदव्यास आज वृंदावन दास ठाकुर रूप प्रकट होती। चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। चैतन्य लीला रे वृंदावन दास ठाकुर रचना करिसंती ए जगाई मधे लीला मध्य। तेणु जगाई मधाईंकर उद्धार जो दिन ठारो हेला से दिन ठारो जगाई मधाई आउ निज घर को गले नहीं, घर त्याग करदेले। से पापपूर्ण गर्त को आउ जीवा को इच्छा कले नहीं। जोटी मद्य मांस पान करुले गोमेध भक्षण करुले सी नरक को आउ गले नहीं। कौन करुले कौट रोले से निज निज गृह परित्याग करी चैतन्य महाप्रभु को भक्त मान सहित रही लगिले। से तत्वावधान रही लगिले। आउ सकाळु द्वार द्वार बुली भिक्षा करती जहा मिले दुई भाई से जीविका निर्वाह करती। संध्या हेले राति हेले नदियार रास्ता पाखरे गछ मूल शोई पड़ती नहले गंगा नदी पाखक पलि जाती। गंगा नदी जल पी गंगा नदी कूल शोई पड़ती। सकाळु भोर भोर उठी गंगारे स्नान करी शौच करी निर्जन स्थान रे बसी जोठी कोठी लोक तांको जीवा आसिया करती नहीं निर्जन स्थान रे बसी कौन करती मोबाइल देखती नहीं 2 लक्ष नाम जप करती। कथा शुणा डिटेल खाली मुझे टिके कही दूसरी बसी कौन करती आगे कौटी खाइबे कौटी पीबे कौन मिलिबो कौन नहीं से कथा चिंता छाड़ी गछमूल बसी निर्जन स्थान रे गछमूल बसी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दी भाई जप करती। आउ जपर मझिरे मझिरे भाव प्रेम रे आसी जाती। भाव प्रेम रे आसी चित्कार करती हाय गौरांग हाय गौरांग हाय गौरांग हाय नित्यानंद हाय नित्यानंद हाय नित्यानंद चित्कार करती। चित्कार करी भूमि रे गड़ी गड़ी आकुल भाव कांदती।
ହାୟ ଗୌରାଙ୍ଗ କହି ଚିତ୍କାର କରି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଭୂମିରେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆକୁଳ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆକୁଳ ହେଇ କାନ୍ଦନ୍ତି, ପୁଅ ଧରି କାନ୍ଦନ୍ତି, ରୋଦନ କରନ୍ତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଜି ଜଗାଇ ମଧାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଘର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ନିର୍ଜନରେ ବସି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା, ସେଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ପାପ ରୂପୀ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ପାପ ରୂପ କୂପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ହାୟ ଗୌରାଙ୍ଗ ହାୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପୁଣି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ବସି ଜପ କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଭାବରେ ଆକୁଳ ଭାବରେ କନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ତୁମି ମରେ ଦୟା ନା ଛାଡ଼ି ହୋ, ଗୌରାଙ୍ଗ ତୁମି ମୋରେ ଦୟା ନା ଛାଡ଼ି ହୋ। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମ ଉପରେ ଦୟା, ଆମ ଉପରେ କୃପା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ସେ କୃପା ଦୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପନ କରିଆ ରଙ୍ଗା ଚରଣେ ରାଖି ହୋ, ଗୌରାଙ୍ଗ ତୁମି ମୋରେ ଦୟା ନା ଛାଡ଼ି ହୋ, আপনে করিয়া রঙ্গা চরণে রাখি। हे गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, आपण आम ଉପରେ ଦୟା, ଆପଣଙ୍କର କୃପା କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆପଣ ଚରଣରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗାଉଥାନ୍ତି, ତୁମାର ଚରଣ ଲାଗି ସବତେ ଆଗେନୋ, ଶୀତଳ ଚରଣ ପାୟା ଶରଣ ଲୟେନୋ, ଗୌରାଙ୍ଗ ତୁମି ମୋରେ ଦୟା ନ ଛାଡ଼ି ହୋ। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାକୁ କରୁଣାକୁ ଅନୁଭବ କରି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଭୂମିରେ ଲୁଟି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଶୀତଳ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ କୋଟି କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶୀତଳ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶୀତଳତାର ଆଭାସ ବା ଶୀତଳତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। ଆପଣ ଚରଣରୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ ନାହିଁ, କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ କୋଳେ ଓ କୋଳେ ମୋହି ଦିଲୁ ତିଳାଞ୍ଜଳି, ଏ କୋଳେ ଓ କୋଳେ ମୋହି ଦିଲୁ ତିଳାଞ୍ଜଳି, রাখিব চরণে মোরে আপনার বলি, গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়ে হো, গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়ে হো।
आम आउ कौ कूल नुह आम आज आपणकर कूल ग्रहण करिछु आपणकर चरणाश्रय करिछु सब जलांजलि दे आम आपण चरण आश्रय नहीं आउ आपण चरण रे निजर जन तुच्छ सेवक निजर जन दास बोली भावी आपण चरण रे आश्रय दियंतु राख चरण मोरे आपनार बले गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़े वासुदेव घोष बोले चरणे धरिया वासुदेव घोष बोले चरणे धरिया कृपा करी राख मते दिय पद छाया गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़े हो गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़े हो। ये वासुदेव घोष लिखुଛନ୍ତି कि जगाई मधाईंकर क्रंदन मझिरे मझिरे क्रंदन करी भाव विवल होई भजन ये भाया प्रार्थना कर महाप्रभु चरण आउ समस्त हृदय भगवान को दर्शन करती जमती गीतार भगवान कहते कौन कहते श्लोकटा सुनीचे न सुपाके च पंडिता समदर्शिना तागरे विद्या विनय संपन्न विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवी अस्ति सुनीचैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना समस्त हृदय भगवान दर्शन करुछन्ति ये पुरुष ये स्त्री ये छुआ ये पिला ये पशु ये पक्षी का समस्त प्रति दयार्द पूरा उल्टा ही समस्त को प्रणाम करुछन्ति पशु पक्षी प्राणी सब जीव प्रति समस्त हृदय भगवान को दर्शन करी भगवान को उपस्थित को दर्शन करी समस्त को प्रणाम करुछन्ति कुकुर बिले छेली जहां को दर्शन करुछन्ति ओ मो प्रभु आज यही कुकुर शरीर अछन्ति से गौरांग महाप्रभु मो कुकुर शरीर अछन्ति बिले शरीर अछन्ति पशु पक्षी प्राणी समस्त हृदय अछन्ति समस्त दर्शन करि पारुतले समस्त हृदय गौरांग महाप्रभु हाथ जोड़ी प्रणाम करती सम्मान करती पूर्व कथा मने पकई विषम अनुताप पूर्व कथा मने पकई विषम अनुताप करती अनुताप अनले दग्ध हुंती सेमानकर आहार विहार निद्रार चेष्टा नहीं और पूर्व कथा सब मने पकई पूर्वर पाप कर्म सब मने पकई विषम अनुताप करती मुंड पिटी दियंती पाषाणे कोटिबो मथा अनले पशिबो जेतले से कथा मने पड़े पूर्व अभ्यास कथा सब पाप कर्म सब मने पड़े सेते बेले नाई नाई ए जीवन को रखिबो नहीं जीवन रहिले पुणी आमको दग्धीभूत करुच्ची पाषाण मुंड को पिटी दियंती निआर पशी बोली भावती किंतु चैतन्य महाप्रभु आश्रय ग्रहण करिथिबारु से पुणी सुस्थिर होती ओ महाप्रभु अच्छा
ଏ ଶରୀର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆମର ନୁହେଁ। ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛୁ। ଏ ଶରୀରଟା ଆଜି ଅଧିକାର ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଆମର ନୁହେଁ। ଆମେ କେମିତି ଶରୀରଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ? ଆମେ କେମିତି ପଥର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଦେବୁ? କେମିତି ନିଆଁରେ ପଶିଯିବୁ? ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଝାସ ଦେଇଦେବୁ? ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ହାରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବା ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ବା ନିଆଁରେ ପଶି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହୁଏ। ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହେଲା ପରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଶରୀରଟା ହଉଛି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀରଟା ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ? ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆମେ ପଢିବା, ବୃନ୍ଦାବନ ଠାକୁର କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଗାଇ ମଧାଇ ଦୋଇ ଚୈତନ୍ୟ କୃପାରେ, ପରମ ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ବସନ୍ତି ନଦିଆରେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ଜଗାଇ ମଧାଇ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ନଦିଆବାସୀ ଆହା ଆହା, କେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତରେ ତୃଣ ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆହା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା ହେଇଛି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଭୟରେ କବାଟ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ଭୟରେ କମ୍ପମାନ ହଉଥିଲା, ଶରୀରରେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଆଜି ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ଦୟା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ଆହା ଆହା କହିକି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଜଗାଇ ମଧାଇ ଦାନ୍ତରେ ତୃଣ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି। ଆଜି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଓଷା କାଳେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିଣ ନିଜନେ, 2 ଲକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଥିବେ, ନଦୀ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବେ, ଉଠି ପଡ଼ି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ନିର୍ଜନ ଜାଗାରେ ବସି 2 ଲକ୍ଷ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି। ଆପଣାରେ ଧିକାର ରହି ଅନୁକ୍ଷଣେ, ନିରବଧି କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ କରନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନେ। ନିଜକୁ ଧିକାର କରନ୍ତି, ଧିକାର କରି ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। हा ଗୌରାଙ୍ଗ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହି କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି। ଗାଇଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରସ ପରମ ଉଦାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେ ସକଳ ସଂସାର। ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ କଣ କରନ୍ତି? ଘର ଘର ବୁଲନ୍ତି, ନଦିଆରେ ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? ଗାଇଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରସ ପରମ ଉଦାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମଗାନ କରି ନଦିଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେ ସକଳ ସଂସାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି,
सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण मो प्रभु आज सकल घटरे घट घटरे विराजमान अछंती बोले अनुभव करती सेटा हଉଛି प्रकृତରେ आत्म साक्षात्कार। से भलिया आमे कौनसी जीव को देखिले मारिकी खाଇବା କଥା ନୁହେଁ। मो प्रभु आज श्री जगन्नाथ से माछ हृदय अछंती, छेली हृदय अछंती, कुकुड़ा हृदय अछंती, साप हृदय अछंती, बेंग हृदय अछंती, सकल घटे नारायण मोर प्रभु जगन्नाथ सकल घट घटे अछंती। किमिति मारिबी तांको, किमिति तांको कष्ट देवी दुख देवी, पर दुखे दुखी भाविया कथा। कृष्ण नाम कौन जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार जीवों प्रति दया करिबा हरे कृष्ण महामंत्र जप करिबा ये हूँ सर्वधर्म सार। बस जीव प्रति दया करिबा हरे कृष्ण महामंत्र करिबा बस सर्वधर्मर सार। तेणु जगाई मधाई हरे कृष्ण महामंत्र गाई गाई आज समस्त हृदय नदियारे ग्राम नदिया गली कंदी बुली बुली हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करी करी बुलंती, समस्त को दंडवत प्रणाम करती, हाथ जोड़ी सम्मान दियंती, किछि भिक्षा मागंती। आओ कृष्ण का सहित देखे सकल संसार समस्त हृदय भगवान कृष्ण को दर्शन करती, गौरांग महाप्रभु दर्शन करती। पूर्वे जय करिले हिंसा ताहा संहरिया कांदीन भूमि रे पड़े मूर्छित होइना। पूर्वर जो पाप गुड़ा करथिले हिंसा करथिले ताको मने पकई कांदी कांदी पश्चाताप करी भूमि रे मूर्छा ही पड़ी जाती। गौरचंद्र आहे बाप पतित पावन संघरिया पुनः पुनः करंती क्रंदन। आउ केमिति कांदंती, केमिति गली गली कंदी केमिति बुली नदिया ग्राम रे गली कंदी बुली बुली हा गौरचंद्र, हा गौरचंद्र, हा नित्यानंद, हा नित्यानंद, हे पतित पावन एमिति गाई गाई कांदी कांदी कौन करती नदिया ग्राम रे बोलू था। हा गौरांग, हा गौरांग, हा नित्यानंद, हा नित्यानंद कही भाव रे प्रेम रे कांदी कांदी बोलू था। समस्ते देखती हाथ जोड़ी प्रणाम करती। वाह आज कौन थिले कौन हैला कौन थिला कौन हैला आज कि महाप्रभु की कृपा की दया। से भलिया आमे भी कौन थिलु आज महाप्रभु को कृपार कौन हेलु। काक थिलो आगु कुआ थिलो का होथलो ग्राम्य कथा ग्राम्य वार्ता कहूथिलो अभक्ष भक्षण करूथिलो किंतु आज महाप्रभु को कृपा गुरु कृष्ण कृपार आज आम कौन है ठीक जगाई मधाई बेले कथा आम कौन जगाई मधाई थिलो आज कौन है से महाप्रभु को कृपा गुरु कृष्ण कृपार आम भी चिंता करिया दरकार कौन थिलु आ कौन है सेमती नदियावासी मैंने भावुले कौन थिले आज कौन है आमे कौन थिलु कौन है। आहार चिंता गला कृष्ण आनंदे स्मरणीय चैतन्य कृपा दुई जन कांदे। आउ किमिति भाव भाव रे क्रंदन करू थांती खाइबा कथा भूली जानती शोया कथा भूली जानती कौन खाइबे कौन कोट रहिबे कौन करिबे सब भूली जानती।
दिन जाक जदि कृष्ण चिंतार थे खाया कथा भी भूली जी पर 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 निंदा पर चर्चा भी भूली जी समय मिलने प्रभुपाद कहती नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहती कि मन को केत समय देवे नहीं सदाबले कृष्ण सेवार लगे कौन सी ना कौन मंत्र जप हो सेवार हो पठन पाठन हो सदाबले मनटा को एनगेज कर रखिथे कृष्ण सेवार कहीं मन को टाइम देले से पर कथा पर निंदा पर चर्चा कर आर एमती तार सेमती तार सेमती टाइम पाइले सीना पर निंदा पर चर्चा कर पर लोक सहित बस अभक्त सहित कथबार्ता कर एनगेज मनटा को एटा सरला पर एटा करिवो एटा पर एटा एटा पर एटा सितिमाई प्रभुपा तांकर भक्त मान सदा एनगेज कर रखुतले गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे कहीं मन को आओ बसिया को चांस देवेनि बसिले सीना आ कथा ता कथा बाहर गप बाहर किसी काम नथिले जप बदल रे गप बाहर आ सेवा थिले जप कोड बाहर आ गप कोड बाहर तार देखिया कौन है आज जगाई मधाई एमती भाव रे प्रेम रो था निजर खाइबा पीवा वस्त्र कोठी रहिबे कोठी खाइबे कोठी सोइबे से कथा भूली जाती गंगा माता कूल शोई पड़ती गंगा माता कूल शोई पड़ती राति भोक लगे गंगा माता दुग्धपान करती पानी गंगा माता जलपान करती सर्वगण सहित ठाकुर विश्वम्बर अनुग्रह आश्वासक रही निरंतर आपणे आसीन प्रभु भोजन कराए तथापि हे दुहे चित्ते स्वास्थ्य न पाए करुणामय हरि दयामय हरि दीनबंधु पतित पावन आज देखती सर्वगण सहित ठाकुर विश्वम्बर देखती जगाई मध्य किसी खाई ना गंगार जल पिकी गछ तले शोचंती भगवान सहन करि पारंती नाही मो भक्त आज उपास रही दिन जाक 2 लक्ष नाम करिसंती केते थर समस्त को प्रणाम करिसंती केते थर दंडवत करिसंती ताके पेटर किछि नाही से जानि पारु नाहांती भाव विरह शोचंती महाप्रभु भक्त मान को नेकी जानती कोल रे बसाई ताको खुआई दियंती नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु 2 जन को 2 कोल बसई भोजन कर दियंती आहा कि करुणामय हरि कि दयामय हरि जे सोईथिला भक्त को उठे ताको भोजन कर दियंती हरिदास ठाकुर 3 लक्ष जप करिया समय से खाइया पिया भूली जाती चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथंकर महाप्रसाद नहीं ताको खुआई दियंती हरिदास तुमको भोक लगुच खाई दियो ये भाया ठाकुर समस्ते कहते कौन काम कर्म न कले कौन भगवान आणिक खुआईदेवे हाँ खुआईदेवे तुम से भाया भजन कर से भाया भक्ति कर ठाकुर तुमको आसी तुमको खुआईदेवे घर नथिले घर भरीदेवे कथा आम उदाहरण शुणीचु बहुत से भाया जगाई मधाई को भाव प्रेम शोई पड़ती गंगा जल पीकी जो दिन शोई पड़े गंगा जल पीकी से दिन महाप्रभु गण मान सहित आसी 2 जन को 2 कूल धारण करी भोजन कर दियंती कि भक्त वत्सल कि भक्त को
कि प्रेम। आपणे आसीन प्रभु भोजन कराए, तथापि ही दुहे चित्ते स्वस्थ न पाए। ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରି ଦିଅନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଇଏ କି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ମାତାର ଦୁଗ୍ଧ ପିଇକି ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ଆମ ଭୋକ ନାହିଁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆମକୁ ଆମକୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୂଳରେ ବସି ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି? ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଲାଜେଇ ଯାଆନ୍ତି। विशेष माधाई नित्या नंदंको लंघेण, पुनः पुनः कांदे से ताहा सोमरेण। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମଧାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଧରି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଧରି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଜଗାଇ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଧରି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ କୃପାରୁ, ଆପଣ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆମେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ହେଇପାରିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଚର ହେଇପାରିଛୁ। କାନ୍ଦନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ। ପୁନଃ ପୁନଃ କାନ୍ଦେ ସେ ତାହା ସୋମରେଣ। ପୂର୍ବ କଥା ସ୍ମରଣ କରି କେମିତି ଆଜି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରୁ ଆଜି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଦି ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇ କୋଉଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କୋଉଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, କୋଉଠି ନଦୀରେ କି କୋଉଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, କଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଏହି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାର ଦୟାରୁ ଆମର ଆଜି ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁଛୁ, କୃପା ଲାଭ କରିପାରୁଛୁ। ଏହା ସ୍ମରଣ କରି ଜଗାଇ ମଧାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଚରଣ ଧରି କଇଁ କଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କ୍ଷମିଲେ ସକଳ ଅପରାଧ, ତଥାପି ମାଧାଇ ଚିତେ ନ ଯାଏ ପ୍ରସାଦ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମାଧାଇକି କୁଣ୍ଡେଇ ପକାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅଟା, ମୋ ଧନଟା, ସେ ଅପରାଧ ମୋର ମନରେ ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ କରିଛ ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ କରିଛ ଅପରାଧ ବା କଣ କି କର୍ମ କରିଛ, କୁକର୍ମ କରିଛ, ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ପୁଣି ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କ୍ଷମିଲେ ସକଳ ଅପରାଧ, ମୁଁ ସବୁ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ତିଳେ ମାତ୍ର ହେଲେ ମୋ ମନରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, କରୁଣା କୃପା ବର୍ଷି ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତଥାପି ମାଧାଇ ଚିତେ ନ ପାଏ ପ୍ରସାଦ। ତଥାପି ଜଗାଇ ମଧାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୁଟୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅଙ୍ଗେ ମୋହି କଲି ରକ୍ତପାତ, ଏହା କହି ନିରନ୍ତରେ
करे आत्मघात। मधाई मुई करुणा दयामय हरि नित्यान करुणार अवतार दयार अवतार मुंडरे आज मु मुंड को फटे रक्तपात कर हाय 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 कही मुंड को भूमि रे पिटु था। हाय 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 इति करुणामय हरि दयामय हरि पहु दुई जन निताई गौरा चांद परम करुण पहु दुई जन निताई गौरा चांद। अत्यंत करुणवान दयावान मो प्रभु को मुंडरे आज रक्तपात कर धिक् कही जीवन कही हाथ बाड़े मुंड बाड़े भूमि रे गड़ी जाऊ था। यह कही निरंतर करे आत्मघात। बढ़िया चित्कार करी भूमि रे मुंड पिटी हाथ पिटी गड़ी जाऊ था। श्री अंगे चैतन्य चंद्र करंती विहार से ही अंगे मोहि पापी करिले प्रहार। जहां हृदय मोर गौरांग महाप्रभु विहार करती रमण करती। द्वितीय देह भगवान को द्वितीय देह बलराम तांको आजी पापी श्री अंगे चैतन्य चंद्र करंती विहार। जहांकर हृदय चैतन्य महाप्रभु विरह कौन विहार करती रमण करती। जहांकर द्वितीय देह मो गौरांग महाप्रभु द्वितीय देह हूँ नित्यानंद प्रभु से ही अंगे मोहि पापी करिले प्रहार। से अंग को मु पापी द्रुतंत प्रहार कर मारिली रक्तपात करदेली। धिक्क मो जीवन आ जीवन रखी किसी लाभ नहीं। बारंबार मुंड को पिटी रोता पागल भलिया मूर्छागत हय सुमरी माधाई अहर्निशि कांदे आओ किछि चिंता राही। अहर्निशि बारंबार कांदु थांती चित्कार करू थांती मूर्छा जाऊ थांती पुणी चेतना पाइले मुंड को पिटी दो थांती। भूमि मुंड पिटिकी हाथ पिटिकी पागल भलिया कांदु थांती। आओ चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तांकर संगी माने स्तब्ध हो दृश्य देखु था। काठ पलटि जाती पत्थर होगी आज जगाई मधाई करुण क्रंदन देखु था। समस्त हृदय फाटी पड़ुता है। नित्यानंद महाप्रभु बालक आवेश अहर सहज नित्यानंद महाप्रभु बालक आवेश अहर निशि नदियारे बोलंती हरस। ये नित्यानंद प्रभु बालकों भलिया पिला भलिया आज नदियारे भ्रमण करुता बोलुता परमानंद रे परमानंद हे माधव पदे गछि मकरंद। आज परमानंद रे नित्यानंद प्रभु बालक भलिया आज
ନଦିଆରେ ଘର ଘର ଗଳି ଗଳି ପରମାନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଆ ଘରେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତା ଘରେ ଖାଆନ୍ତି, ଆ ଘରେ ପିଅନ୍ତି, ତା ଘରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବ ନଗରେ ଭ୍ରମାଏ, ସହଜେ ପରମାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ନିତାୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅଭିମାନ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଗାଇ ମଧାଇଙ୍କୁ ଭୋକ ଖାଇଥିଲେ ନ ଖାଇଥିଲେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ଶୋଇ ନଥିଲେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗାଧେଇ ନଥିଲେ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଜଗାଇ ମଧାଇଙ୍କର। ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଇଛି ପୁଣି ଆମେ କାଲି ଶ୍ରବଣ କରିବା। କାଲି ହଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ପୁଣି ଆମେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରକୁ ପୁଣି ଜଗାଇ ମଧାଇଙ୍କର କଥା ପୁଣି ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପଢିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶୁଣିଲେ ଚୈତନ୍ୟ କଥା ଭକ୍ତି ଫଳ ଧରେ, ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଅବତାରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଏହି ଲୀଳା ଶୁଣ ଭକ୍ତଗଣ, ଏହାର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଏହି ମାତ୍ର ଚାଇ, ସଂସାର ଜିନିତେ ଆର কোন বস্তু নাহি। শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবতম কি জয় শ্রী শ্রী জগাই মধাই কি জয় শুণুଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ ଜଗତ ଗୁରୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ।